જરાક સુના સુના લાગો છો, લાગતું નથી કે આજે વિલાદત છે એ શખ્સની? તો એક તમે બલંદ તરીન સલવાત પર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. જે કામ સાથે તમે અલીનું નામ જોડશો ત્યારે એ મુકમ્મલ કહેવામાં આવશે, ત્યારે એ કાબિલે કબૂલિયત કહેવામાં આવશે. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. સાથે મળીને حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. اس روز سے کہلاؤ گے، اس روز سے کہلاؤ گے انسان مکمل. حیدر پہ جو اس روز سے کہلاؤ گے انسان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. ساتھ مرین ہے. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. 100 بار میں نے نام علی مرتضیٰ لیا، 100 بار میں نے نام علی مرتضیٰ لیا. 100 بار میرا ہو گیا، 100 بار میرا ہو گیا قرآن مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. جھٹلائی جس نے فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی جس نے فاطمہ زہرا کی گواہی. ہے روپ میں بندے کہ وہ এরকম ইনসান তো লাগেছে, ہے روپ میں بندے کہ وہ شیطان مکمل. حیدر پہ جو لے ہے روپ میں بندے کہ وہ شیطان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. دل پر منافقین کے پھر چل گئے خنجر، دل پر منافقین کے پھر چل گئے خنجر. احمد نے کیا جیسے ہی، احمد نے کیا جیسے ہی اعلان مکمل. حیدر پہ جو لے علی مولا، علی مولا کے ساتھ بھی بولا، علی مولا، علی مولا علی ہے تو پھر بولا، علی مولا، علی مولا علی ہے تو نہیں بولا، علی مولا، علی مولا. احمد نے کیا جیسے ہی، احمد نے کیا جیسے ہی اعلان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. حیدر پہ جو لے آؤ گے ایمان مکمل. ممکن نہیں مدح علی مرتضیٰ لکھوں،
मद है अली मुर्तुजा लिखूं, कैसे लिखूं मैं दूसरा, कैसे लिखूं मैं दूसरा कुरान मुकम्मल। कैसे लिखूं मैं दूसरा कुरान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान मुकम्मल। एक बार सही दर पे मुझे अपने बुला लो, एक बार सही दर पे हमें दर पे बुला लो, हो जाएगा मौला मेरा अरमान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान। आखिरी कड़ी तुम्हारी सबक साजिद जो लिखी मद है अले में ये मनकबत, શાયર કહે છે કે આ મનકબત જે લખ્યો છે એની તાકાત શું છે, એ મને કેવી રીતના રક્ષા કરશે। साजिद जो लिखी मद है अली में ये मनकबत, बख्शिश का मेरी हो गया, बख्शिश का मेरी हो गया सामान मुकम्मल, हैदर पे जो ले बख्शिश का मेरी हो गया, बख्शिश का मेरी हो गया सामान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान मुकम्मल। उस रोज से कहलाओगे, उस रोज से कहलाओगे इंसान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान मुकम्मल, हैदर पे जो ले आओगे ईमान मुकम्मल। पर अली बोला दे आवाज बुलंद करें। दस्तार वही है, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का वली है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। अंगूष्ठ बदनदान है सब मक्के के काफिर, अंगूष्ठ बदनदान है सब मक्के के काफिर, कि सोया तो मोहम्मद था ये जागा तो अली है। मेहराब है अली, मेहराब में अली तो मिंबर पे है अली, मेहराब में है अली तो मिंबर पे है अली, मैदान में है अली तो बिस्तर पे है अली। हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना हो गर अली से तो जहन्नम में जाइए। કસીદો તમારે સૌનો જાણીતો જવાબ દીધા, સરકારની ફરમાઈશ હતી નહીં પડતો કાલે ચા તો કઈ તકલીફ થઈ પાછક શરૂઆત अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, करिश्मे देख के जिसके जमाना धोखा खाए, करिश्मे देख के जिसके जमाना धोखा खाए, नुसेरी समझ न पाए खुदा है क्या है बंदा, फजीलत का मीनारा अबू तालिब
بیٹا اے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہ ابو طالب کا بیٹا نسب کو ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی نسب کو ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش معلا ابو طالب فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا اے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا میرا ایمان علی ہے میرا قرآن علی ہے میرا ایمان علی ہے میرا قرآن علی ہے میرا ایمان علی ہے میری پہچان علی ہے زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے ارے زمانے والے سن لو میرا سلطان علی ہے شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا اے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہ ابو طالب کا بیٹا ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا اے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا غدیر قوم کا دولہ ابو طالب کا بیٹا عظمت محمد وآل محمد صلوات હું આપ લોકો પાસે વિનંતી કરું છું કે બધા સાથે આગળ જેટલું આગળ વધી શકે એટલું આગળ વધે તાકે આપણે આ મહેફિલમાં આપણે ઓર રોનક આપણે વધારી શકે અને આપણે દેખાડી શકે કે આપણે બધા અહીંયા આપણી વિલાયતની જે મોહબ્બત છે એના ઘર માટે આપણે દેખાડવા આવ્યા છે પર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ આવાઝ બુલંદ સલાવત બિસ્મિલ્લાહ کمال علی آواز بلند صلوات بر علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات હું શેખને પણ હમણાં કહેવાનો મોકો મળ્યો કે આજે અમલે હૈદરી તો આપણે કરશું પણ હમણાં નારે હૈદરીનો ટાઈમ છે તો આપણે બધા સાથે બુલંદ અવાજથી નારાએ તકબીર અલ્લાહુ અકબર નારે રિસાલત યા રસૂલલ્લાહ નારે હૈદરી યા અલી اولاد علی بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وعلى محمد اللہ 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 Allah
إلا بالله لا حول ولا قوة 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 إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله میں اور کروں دشمن ہے در کی ثنا لا حول ولا قوت الا پہ جو شک کرتا ہے حیدر کی ولایت پہ جو شک کرتا ہے ایمان ہے میرا کہ وہ جب مرتا ہے پڑتی ہے اجل دیکھ کے اس کا چہرہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ شک کرتا ہے تو میری کہیں بات پہ شک کرتا ہے اللہ کے بندے کو خدا کہتا ہے یہ کہہ کے نصیری کو علی نے مارا કે આપણે જે છે લા હૌલા વલા કુવત ઇલ્લા બિલ્લાહ પડે છે શૈતાનને ભગાડવા માટે શૈતાન જે છે આ લા હૌલા પડે છે બીજા કોઈને ભગાડવા માટે એ કોણ છે मत ये कहो इब्लीस के जैसे होगे मत ये कहो इब्लीस के जैसे होंगे सोचो तो जरा लोग वो कैसे होगे इब्लीस जिन्हें देख के पढ़ता होगा شاہ مردان شیر ازدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا شیف الا ذوالفقار صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
Sadakallah wa al azim salawat. Ajin Mefil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi avant tout de présenter mes sincères félicitations à notre imam du temps à l'occasion de la naissance du prince des croyants, Maulana Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il y a des circonstances où c'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant vous, et c'est le cas aujourd'hui. En effet, j'ai avant tout un message important à vous transmettre de la part du président de la World Federation Al-Hajj Anwar Bhai Dharamsi. Lors de la dernière assemblée générale de la World Federation qui s'est tenue en février dernier, le président nous a rapporté un message de notre Marja Taqlid concernant le Khums et qui disait, écoutez bien, donnez la priorité de l'utilisation du Khums pour les besoins de votre communauté. Gujratima, Khums tamara komma prioritairement vaporano. Message qu'il a tenu personnellement lors d'un entretien avec notre Madra. En ce sens, nous avions déjà entrepris une démarche pour avoir l'autorisation de collecter et d'utiliser le Khums, ce qu'on appelle un Ijajo. En octobre 2017, j'ai eu l'occasion de faire une visite à notre Marja. Nous avions préparé un dossier pour demander le Ijajo de collecter et d'utiliser la partie Chamé Imam du Khums. J'ai rencontré à cet effet le fils de notre Marja avec qui j'ai eu un entretien. Dans le principe, il n'y avait pas d'objection, mais il nous a informé qu'avec l'accord entre notre Marja et la World Federation, seule la World Federation était dorénavant habilitée à donner au Jamaat Khoja Shia Isnasi le Ijajo de collecter le Khums. En ce qui concerne les personnes qui sont titulaires d'une autorisation de collecte, cette autorisation leur est acquise définitivement et ne leur est pas retirée. Cette clarification étant faite, je vais vous donner la situation de Mefil et Zainab. Je ne sais pas si le live marche, machallah. Jusqu'à présent, Mefil et Zainab récoltaient le Khums et l'envoyaient ensuite au conseil régional de l'océan Indien pour transmettre à notre Marja. En retour, le conseil régional de l'océan Indien nous fournissait un reçu global du bureau de Aga. Ce qui change, si on peut faire défiler le diapo pendant que je parle, ce qui change, suite à la visite à notre Marja en octobre dernier, nous avons entrepris une procédure de demande de Ijajo avec la World Federation. Après 6 mois d'échanges et de concertation avec les responsables de la World Federation, j'ai le plaisir, l'immense plaisir, le très grand plaisir de vous annoncer que Mefil et Zainab a obtenu le Ijajo pour collecter le Khums et de pouvoir utiliser la partie Chamé Imam suivant un principe adapté à nos contraintes et en parfait accord avec les principes exigés par notre Marja. De plus, toute personne s'acquittant du Khums aura dorénavant un reçu émis directement par le bureau de Aga. Vous pourrez
lire l'accord signé entre Mehfil Zainab, Council of European Jamaat et la World Federation en anglais et traduite en français dans le prochain mensuel du Mehfil, Inch'Allah. Cet accord est le fruit d'un travail acharné qui a été mené avec beaucoup de professionnalisme par Soujad Bey Kassam Cheney, qui était en charge de ce dossier extrêmement difficile, à qui je rends un hommage appuyé. En toute sincérité, il a fait preuve d'une maturité digne d'un leader. Et je pèse mes mots. Inch'Allah, durant le mois béni de Ramazan, Soujad Bey, accompagné de Cheikh Moïse Raza, Inch'Allah, ils vont faire un séminaire à l'image du séminaire qu'on fait pour le Boussal Kafan, pour expliquer pourquoi le Koums, comment le payer, comment l'évaluer. Je pense que c'est un séminaire qui va porter beaucoup d'éclairage par rapport à toute la communauté de Paris, Inch'Allah. La deuxième chose concerne un majalis particulier qui avait eu lieu à Mehfil Zainab. Un certain nombre d'entre vous a assisté à la réalisation du tableau que vous voyez devant vous. La personne, un maître diplômé de l'école des beaux-arts de Téhéran, quand il a commencé à dessiner ce tableau, il a dit « Je vais faire un majalis Imam Hussein ». Il a donc commencé, ça a duré 3 heures. Le résultat, le voici, il est devant vous. On voit les caïmans, on voit Nabi Zainab alayhi salam, on voit Imam Hussein alayhi salam. Le tableau, il a donné le nom de lui-même, il a appelé Al-Wida. Je pense que tout le monde a compris en voyant l'image telle qu'elle est faite. Ceux qui ont été présents ont eu l'occasion donc d'assister à un majalis autrement que ce qu'on entend habituellement. Je vais bien vous expliquer pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je vais peut-être me répéter, mais je pense que c'est important. Nos alim, quand ils sont sur le mimbar, avec leurs mots à eux, avec leurs gestes, avec leur façon de s'exprimer, ils nous emmènent tous ensemble sur le champ de bataille de Karbala, en nous faisant ressortir nos émotions, en se faisant chacun d'entre nous un film dans la tête. Là, le maître en question a fait le procédé inverse. Il a réalisé pour nous l'image qu'on se fait dans la tête, et en partant de cette image, à nous de recevoir les émotions. Cet alim, ce maître, il a un cœur immense, en plus de ses doigts en or. Il a pris la décision d'offrir cette œuvre à l'association Ruiz Hussein. Ruiz Hussein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous savez très bien, c'est une association qui a pour but de faire connaître Hussein à l'extérieur. Parce que, alhamdoulilah, nous, tous Ali, on sait le message du petit-fils de notre prophète alayhi salam. Maintenant, il faut porter ce message à l'extérieur. Pour ce faire, Ruiz Hussein a besoin de collecter de l'argent. Il est organisé le 6 avril prochain, un gala qui va avoir lieu à Épinay-sur-Seine. Lors de ce gala, vous êtes invités à participer, Inch'Allah, à l'extérieur. Il y a des stands qui sont prévus pour la vente de tickets. Dans ces tickets, moyennant 50 €, on aura l'occasion de se voir tous ensemble, aussi bien la communauté Khoja que d'autres associations Shia de Paris. Une occasion pour se retrouver entre nous, de se faire des échanges, de manger ensemble, et une partie de cette récolte, des bénéfices seront utilisés par
l'association Rouis Hussein dans la promotion du message du petit-fils de notre prophète. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce tableau, il sera mis aux enchères. Il y a certains qui sont déjà prononcés et qui ont, comment dirais-je, annoncé un chiffre. Si quelqu'un d'entre vous est intéressé par l'acquisition, venez me voir personnellement pour que je puisse enregistrer ce montant. On est au mois de Rajab. Cheikh, il le dit souvent dans son modlis, que Dharam Felava Mate, après Imam ni Azadari Karwa Mate, il est exact nos 7 codes. Donc, à ek que tamne moko mailo se 7 codes de Mate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste une question, une chose que j'avais oubliée, excusez-moi. Ce tableau va donc être remis à Rouis Hussein et je demande chez les dames à Hadjani Razibai de bien vouloir Razibai Vinanti Karuchuk et na Mubarak Hatetin et que authenticité nos certificats ben Anika ben de s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.